San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para el municipio de Carolinas hasta las 5:15 p.m. A las 2:09 p.m. el radar Doppler indicó tronadas produciendo lluvia fuerte a través del área bajo aviso. Entre 1 y 2 pulgadas de lluvia han caído. Lluvia adicional de 1 a 3 pulgadas es posible en el área bajo aviso. Inundaciones repentinas están ocurriendo o se espera que comiencen pronto. Bulletin, the National Weather Service in San Juan has issued a flash flood warning for Carolina Municipality until 5:15 p.m. At 2:09 p.m. the Doppler radar indicated thunderstorms producing heavy rain across the Warren area. Between 1 to 2 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 3 inches are possible in the Warren area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly.